Salom perpulungan ni Tuhan, jumpakah kita mulihi ibas perpulungan jabu-jabunta sekalian dah. Mari si benakan perpulungan ta alu raduras kita rende kitab dendenta nomor 264 alu ngikuti musi enda. Jadi senang tergia geluhku kegesimban berikan dubangku abu aku tanu Maria hukumku ku bagi katamu kata tuhuku keke maukurku nahkan peratelu. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan mulihi jumpaka kami ibas perpulungan jabu-jabu kami arah renungan online enda banci kami jumpa ras perpulungan dukrina ibas runggun pasar pitu khususna ras krina perpulungan du sing ikuti renungan PJJ enda. Bapa, sikap kami krina guna dengkehkan katandu, mari ngerana kam Tuhan ku perpulungan du krinana. Ibas Yesus kami ertoto. Amin. Kata dibatas sejadi bahan perpulungan jabu-jabunta berengi enda, ibuat ibas Mazmur 42 ayat sada sehenem baginda katana. Pertoton itanah pembuangan. Bagi belkih mejehe nangdangi lau maler si malem, bagaimana tedehna atiku kam o di bata. Muas tendingku man bandu o di bata singgeluh. Ndigan aku banci ersembah iadep adependu. Suari berengi aku ngandung, iluh ngenca siman panganku. Gedang-gedang wari nungkun imbang-imbangku, ijakin di batandu. Getem pusuhku adiku inget paksa singgo lepas. Tupung aku babai perpulungan lawas ku rumah di bata. Erdalan aku arah lebih arah-araken ersurak-surak dengan ngendeken denden pujin mandi bata. Engkai maka dele atiku, engkai maka susah kuakap, ku di bata saja aku erpengarapen. Jenariku puji ka ia tole, singklini aku dengan penampatku. Tema perpulungan jabu-jabunta, tedeh atiku kam o di bata. Gerana kita karena tedeh hati. Kuakap pernah ngida krina sialami tedeh ate. Tedeh ate ema keinginan entah pe harapan si tuhu-tuhu kuat terhadap sesuatu. Tedeh ate enda merupakan harapan, keinginan si tuhu-tuhu megegeh
menguasai. Sebagai contoh, sekala perbapan tedeh atena anakna. Perbapan enda lid ibas pengasingen erdandanken isandra teroris ibas sada kerangen si Daud. Teroris enda menyiksa ia, tapi erdandanken gegahna ketedehen atena gelah banci jumpa mulihi ras anakna, megenggeng ia. Rasa rindu membuat orang sanggup menempuh perjalanan 7 lautan ataupun 7 benua. Tedeh ate banci erbahanca anak-anak sakit. Misalnya ngudekah ia la jumpa ras bapana tah nandena tedeh atena demam ia. Ras unik naka erdandanken tedeh ate lihat pengalaman anak-anak ija nandena nadingken ia kite-kiteken pendahin matedeh atena nandena endandai maka anak endandai buatna uis singgo pernah ipake nandena tapi langa icuci i emma-emmana ras idakepna tupung ia tunduh. Endamia dinamika rasa rindu. Tedeh ate dorongan batin si harus ipenuhi. Baginda ma pemazmur nuriken ketedehan atena nangdangi Tuhan. Ketedehan ate si cukup bagus. Maka ketedehan ate pemazmur ndai ianding kena bagi bekeh mejehe nangdangi lau si maler. Engkai maka ikatakan belkih, engkai maka la ikatakan kambing. Belkih rubia si tuhu-tuhu memerlukan lau melala setiap hari. Belkih memiliki daya cium yang kuat guna ngeteh ija lid lau. Maka adina sinen ibas konteks Timur Tengah bicara terjadi kekeringan redandanken kemarau, belkih enda akan memakai indera penciumannya guna mendeteksi keberadaan air. Makana ida ramina lau endandai. Kenca belkih endandai jumpai lau, megati kange lid rubia si debanna minem ibas lau endandai. Rubia si bancin jerengem belkih endandai. Tapi ikesamping kena minem ia, labu ia biar engkai makana segala tantangan banci ihadapi belkih endandai. Erdandankan rasa haus, rasa rindu akan air. Baginda me tedehna ate pemazmur mandi bata. Baliras ketedehan ate belkih nangdangi lau si maler si malem. Bagaimana ketedehan ate pemazmur nangdangi di bata. Perpulungan ni Tuhan. Pernah i alamindu bagi pemazmur endandai ketedehan ate lu nangdangi Tuhan. Ketedehan ate si betul-betul menyiksa. Ketedehan ate si cukup bagus. Enda jadi perenungan man banta. Engkai makana pemazmur ertedeh ate man Tuhan. Kai si terjadi ibas pemazmur. Pemazmur nurikan ketedehan atena nangdangi di bata arkite-kiteken ian dau ikuta kemulihanna kuta asalna Jerusalem. Pemazmur sangana lid ibas negeri Syria selaku kalak buangan. Maka teringat
ia nangdangi kuta kemulihan na Jerusalem. I Jerusalem lit rumah pertoton, rumah Tuhan. Ibas rumah pertoton endan daime ingan perjumpaan pemasmur bagi umat Israel ras dibata. Rekite-kiteken pemasmur liat ibas luar Jerusalem. Ia lanai banci ersembah man Tuhan. Sirbahan ca Atena metedeh. Si peduaken tedeh ate pemasmur ertambah-tambah. Rekiteken ia uru-uru bangsa asing. Ikataken kala sila nandai di bata Jahwe, nina nguru-nguru pemasmur, ijakin di batandu. Enda artina, imbang pemasmur entah pe kala asing endandai, tidak mengakui akan keberadaan di bata si isembah pemasmur. Imbang-imbang na melecehkan pemasmur secara iman percaya. Enda merupakan penderitaan mankala sirkini teken man Tuhan. Enda palasna maka ikatakena tedah ate kunang dangi di bata baliras belke si mejehe nang dangi lau si maler. Perpulungan ni Tuhan kala si ertedeh ate biasana nginget-nginget kenangan-kenangan si indah ras kala si ate na metedeh ndai. Bagi pemasmur ibas ia ertedeh ate man Tuhan iinget na mulihi kenangan-kenangan tupung nai ia resembah ku rumah pertoton i Jerusalem. Iinget na uga ara-ara jalma sinterem erdalan mendaki bukit Sion untuk menuju rumah Tuhan. Iinget na uga riahna erdalan raskrina perpulungan Iinget na uga ia mengketi rumah pertoton. Iinget na uga ia mengalami hadirat Tuhan. Iinget na ka uga ia rende alung kuit kulcapi. Kenangan-kenangan enda krina sirbahan tuhu-tuhu rasa rindu akan hadirat Tuhan semakin mendalam igejapkan pemasmur. Tapi si menarik, si idah ijenda, pemasmur tidak hanya tinggal di dalam rasa rindu, tetapi rasa rindu itu justru menambah pengharapannya akan Tuhan. Menarik, tupung pemasmur retedeh ate nang dangi Tuhan, igejap nama kana ia labo ngasup sirang ras dibata. Igejap nama ketendina tuhu-tuhu perlu nangdangi di bata. Maka ketedahan Atena nangdangi Tuhan justru melahirkan pengharapan. Nina pemasmur ibas ayat 6 dai. Engkai makan dele atiku, engkai maka susah kuakap, ku di bata saja aku berpengharapan. Jenari ku puji ia tole. Jadi ketedahan Atena erbahanca ia ketedahan Atena nambahi pengharapanna nangdangi Tuhan. Ia kuina maka dibata si ngasup mulahi ia. Dibata ngasup engkelini ia ras si mereka ketenengan ibas pusuhna. Jadi bagi pemasmur endandai ertedah ate mandi bata. Mari si sungkun dirinta. Pernah nge si alami ketedahan ate mandi bata bagi pemasmur endandai. Perpulungan ni Tuhan ibas bahan PJJ entai indah
icidahkan man banta, kinata kegeluhan perpulungan GBKP. Survei Litbang GBKP ncidahkan makana lang ngabokrina kel ngawan perpulungan GBKP ertadah ate mandibata arah kebaktian minggu PJJ bagi PPA kategorial. Adina sinen kehadiran ngawan perpulungan GBKP ngikuti dahin-dahin endandai lah lebih 60% si hadir. Bagi arah survei Litbang GBKP endandai icidahkan kaikin sinjemba ngawan perpulungan GBKP rehku kebaktin perpulungan bagi PPA. Ternyata sinjembasa mayoritas lang ngabau erdandankan ketadahan ate man Tuhan. Palasna ia reh ku perpulungan, sinjemba ngawan perpulungan reh ku perpulungan. Entram dengar ke reh erkiteiken terikat aturan gereja. Misalnya aturan singatakan sa adinala kam reh pulung untuk sekian waktu. Makana ipedarat kami ibas anggota sektor nari. Aturan singatakan adina lakam hadir ibas kegiatan enda lakam dat diakonia nina. Aturan enda ngeumumna dengar sinjemba ngawan perpulungan hadir ibas kegiatan gereja. Si peduakan sinjemba ngawan perpulungan GBKP reh kubas kegiatan enda erdandankan mahangke ia nangdangi panditana, mahangke ia nangdangi pertuana, mahangke ia nangdangi pengurus PJJ, entah anggota PJJ silalap ngiah-ngiahi ia situhuna bangkel kapna tapi erdandankan mahangke ia bagi-bagi kena reh ia. Maka megatika melala alasan kata kena sakit dia padahal menjuah-juah sanganaka kelit tamu i rumah nina padahal lamulit ICP tamuna. Mana alasan erdandankan mahangke ia ngatakan lang ibas bahan perpulungan jabu-jabu tak sekalian dah perpulungan itu Tuhan. Idilo kita kai pedahin ibas tengah-tengah gerejanta arah persekutuan kita palasna rasa rindu kita akan hadirat Tuhan, rasa rindu kita mengalami hadirat Tuhan, rasa rindu kita bernyanyi bermazmur kudibata bagepe sidebanaka terdorong kita hadir karena kita merindukan teman kita sadakini teken teman perpulungan ta terlebih-lebih ibas tengah-tengah pandemi indah ngomisi gecapkan ke uga tedehna ateta beribadah di tengah-tengah gerejanta mengalami hadirat Tuhan di tengah-tengah gereja metedehkah ateta nangdangi temanta sadakini teken tapi erlajar kita arah pemazmur endandai tedeh ate justru akan melahirkan pengharapan dan iman yang kuat akan Tuhan. Maka asuhilah lalap ketedehan ate iya ulah kari erdandankan ngondekah lanai kita pulung di tengah-tengah gereja antar dandankan corona enda nggo benek tadah ateta sebab tadah ate lahir dari hubungan yang dekat. Tadah ate lahir dari kedekatan secara emosional. Ketedahan ate lahir dari rasa
sayang dan cinta. Maka haruslah enda si asuhi lalap gelahna ketedahan ate tenang dangi Tuhan EP terjaga tandana kita rembak ras ia. Tuhan si masu-masu kita krina. Amin. Mari ras kita retoto. Bapa ngatakan bujur kami, katandung goya loken kami, sampati kami guna dalankan katandu. Ibas Yesus kami ertoto. Amin. Gundari si populung persembahan pengatakan bujur ta, ibas kita ngendesken persembahan rende kita kitab Dendenta nomor 387 bagian si pemenarasi peduakan kari si Lega. Belki mejeher nang nani lau si malam bagem tede hatiku tanpa kamu Tuhanku muas tendingku badu oh dibatasi geluh pusuhku bersembah ia debade pendu kam Tuhan kecionku dengan ulu gegehku kam sinampati aku ibas kesusahanku pawit siur gelombang deleng-delengku meteng lar bancaku gentar kam Tuhan sekawalku. Mari ras kita toto karena persembahan ta. Persembahan pengatakan bujur kami. Ipo pulung kami ras indesken kami man bandu Tuhan. Tanda kehamatan kami nang dangikam. Persembahan kami enda buah kini teken kami. Sebab kam gomreken keselamatan si tuhu-tuhu man kami. Alu kendu persembahan kami Tuhan. Pasu-pasu gerejandu ibas ngaturken penggunaan persembahan kami enda. Rikutken aturan singgoi tetapkan ibas gereja GBKP. Persembahan kami enda pebanci rah teremna kala ngejapkan kekelengan sirah na ibas Tuhan nari. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Mari ertoto kita bagi sini ajarkan Tuhan Yesus man banta ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndui pebadiamin, rahmin kini rajandu, sehlah min pratendu ibas duni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas warisi sendah enda, alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empat kami. Olah min kami ibawa kamu kubas percobaan, tapi ulangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamu kap si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindikah-dekahna. Amin. Jumpa kita mulihi ibas PJJ minggu sira. Tuhan si masu-masu kita.